बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লামা ইকবাল বিখ্যাত রচনা, যেটাকে আমরা তারানা হিন্দি নামে জানি, সেই কবিতায় কবি ইকবাল এক জায়গায় বলছেন, ইউনান ও মিস্র, রোম, গ্রিক, মিশর এবং রোমান, এই সিভিলাইজেশন, এই সভ্যতাগুলি সব মিট গয়ে जहां से। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती हस्ती वजूद, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। ইকবাল কোই মাহরাম, মাহরাম আরবি শব্দ, এর অর্থ হচ্ছে এমন আপনজন, কাছের মানুষ যাদের সঙ্গে বিবাহ হারাম বা অবৈধ, যেমন বাবা, ভাই, বোন ইত্যাদি। তাহলে মাহরাম এখানে আপনজন, কাছের মানুষের অর্থে। ইকবাল কোই মাহরাম अपना नहीं जहां में, इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहां में, मालूम क्या किसी को दर्द निहा। दर्द निहा অন্তরের ব্যথা বেদনা যন্ত্রণা, যেগুলি দেখা যায় না। মালুম ক্যা কিসি কো দর্দে নিহা হামা।